እዚህ አገልግሎት ድምጺ ሰላምና እዩ አገልግሎት ሬዲዮ ሰላምና ኩሉ ጊዜ ምሽት ካብ 8 ፍርዓን ክሳዕት 9 ብ31 ሓፂር ማዕበል ይፍኖ ሎሙውን እዋናዊ ጉዳያት ዝብል መደብ ሒዝና ቀሪብና ኣለና أزينا نفكركم أن فتوكم من كبرات فتوات سمعتنا نأجلوت راديو سلامنا باستفلا لي من قدي براديو بتلفزيون بيوتيوب تكتاتلو زلكم أجزي أبير باركم دابلنا دقيمنا بمقصال تحلف السامون حاونا باسر إسياس ياسوس جمرو بزعبايد أملاق زمل كتا سمرو كالا إكفار كأربلنا حبيرنا نكتاتل እግዚአብሔር አቦናን ካብ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋን ሰላምና አኻትኩም ይኹን ክብራት ተከታተልቲ ሬድዮ ሰላምና ከመይ ቀኒኹም ኣለኹም ኣነ ሓውኹም ጓሳ ማሕበር ኢሳያስ ያሲኤ ንሎም ድማ ካብትናይ ዝሓለፈ እዋን ዝቐጸለ ኢድ ኣምላኽ ብዝብል ኣርእስቲ ሓቢርና ንካፈል ኣለና ሰናይ ምክትታል ክብራት ተከታተልቲ ሬድዮ ሰላምና ኣብ ዝሓለፈ እዋን እታ ፈጣሪት ኢድ ኣምላኽ ብዝብል ሓሳብ ርኢና ነርና እግዚአብሔር ንሰማይን ምድርን ብሓይሊ ኢዱ እንታይ ከም ዝገበሮ ከም ዝፈጠሮ እግዚአብሔር ናይ ምፍጣር ክእለቱን ዓቕሙን ብቕዓቱን ሓያል ከም ዝኾነ ርኢና ነርና እሱ ጥራይውን ዘይኮነ ኣብ ህይወትና ድማ ሓድሽ ነገር ንኽፈጥር ሓድሽ ነገር ንኸምጽእ ንዝዓነወ ነገራትና ድማ ክሕድስ ዓቕሚ ዘለዎ ኢድ ኣምላኽ ከም ዘላ ንሳውን ሕጂ ተዳልያ ከም ዘላ ርኢና ነርና ሎሙን እንተኾነ ኣብ ህይወትና ብዝተፈላለየ መገዲ ዝፈረስናዮን ዝወደቕናዮን ዝዓነናን ነገራት ተዳሃልዩ እዛ ኢድ ኣምላኽ እዚ ሎሙን ተኽትገብረና ትኽእል እያ ሎሙን ክትሃንጸናን ከተጥዕየናን ደው ከተብለናን ከም እትኽእል ካብቲ ናይ ዝሓለፈ እዋን ትምህርትና ርኢናዮ ነርና ሎሙ ድማ ካልኣይ ክፋል ትምህርትና እታ መድኃኒትን ሓያልን ኢድ ኣምላኽ ትብል ክንርኢና እግዚአብሔር ንህዝቡ ካብ ጸገምን ካብ ባርነትን ዘውጻሉ መገዲ ብሓያል ኢድ ብዙሕ ግዜ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ብፍላይ ኣብ ብሉይ ኪዳን እንድሕር ደኣ ርኢናዮ ንህዝቡ ብዝተፈላለየ መገዲ ከውጽኦም ከሎ ብሓያል ኢድ እግዚአብሔር ተገሊጻ እዩ እንታይ ዝገብሮ ዘውጽኦም ነይሩ ስለምንታይ እንድሕር ደኣ ኢልና ጎይታ ኩላ ምድሪ ስለ ዝኾነ ስሙ በይኑ ድማ ክገንን ስለ ዝግብኦ ናይ ማንም ኢድ ዝተሓወሶ ዓይነት ከባርነት ናይ ምውጻእ ስራሕ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣይንረክብን ኢና ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ኣብ መስቀል ቀራንዮ ምእንታና ህይወቱ ብምሕላፍ ከባርነት ኃጢአት ሓራ ገይሩና ናይ ማንም ወሰኽ ዘይብሉ ማለት እዩ ናትና ናይ ስራሕ ግብሪ ተወሳኺ ዘይብሉ ንምድሓና እንውስኾ ነገራት ወላ ሓንቲ ነገር ከም ዘየለ መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና ብኸምኡ ይጸድቁ ተባሂሉ ከም ዝተጻሕፈ በተሓያል ቅልጽም ኢድ እግዚአብሔር ንሓደ ወዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ብምልኣኽ ካብቲ ሓያል ዝኾነ ናይ ኃጢአት ባርነት ሰይጣናዊ እስራት ኩሉ ክርስቶስ ሓራ አውጽዩና እምበር ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና እግዚአብሔር ብዝተፈላለየ መገዲ በተሓያል ቅልጽም እዩ ንህዝቡን ተኽገብር ዝደሊ
كوتص زدل كوتا أبصرحو نايمان إيد تساتفو كهلو እግዚአብሔር አይደልን ስለምንታይ ገለ ከምጨንቆ ኢድ ሰብ አይተገልግሎን ያይብል ቃል አምላኽ ብናይ ኢድ ሰብ ተወሰኸ ነገር እዚ ተገሪኡ ዝበሃል ጉዳይ ወላ ሓንቲ ነገር የለ መጽሐፍ ቅዱስና ብሙሉ ናይ ታሪኽ በዓል ቤት እግዚአብሔር ሁሉ ድሰርሖን ዝዓየዮን ድማ ንስይ እምበአር ንህዝቡ ካብ ጸገምን ካብ ባርነትን ዘውጻሉ ሓያል ኢድ ከም ዘለዎ ድማ ንሎም ማዓንቲ በሓባር ክንካፈል ኢና እግዚአብሔር ድማ በሓያል ኢድን بزرجحت قلصمن بعبيت مفرهن بتأمرتاتن بتأمراتن كاب جبتي أوتصأنا يبل أبوريت زداجم 26 تقص شمونتن رخبو إزي دك إسرائيل بعلم زمسكرو زلو مسكرناتيو أملاخنا بحيال إيد بزرجحت قلصم إيون تايرنا أوتصيونا سلازي موتصأنا إيدنا إجزي أبير زلو دأمبر ناي موسى وينا أرون ويناتنا قال إيد التحوص موسى أيقونان واتسينا زبل عبا مسكرنا يوم تايز قبر زلو زمسكر زلو بزوح جزينة إجزي أبير زقبرو نجر نحنا أفلط أكن هو يجب أنا أبي وسنا زصرحون زعيون نجرات بملو إزيو أملاخي زقبرو إلنا كن مسكري يجب أنا إسرائيلاويان نبتا زتسفوت مدر مسأتو نايك قداماي فريات بخر مسواتي كقربو خلو نعبيت أملاخن نتاريخ دحنتهم نمذكر زصليو زنبرو صلوت واي قال مسكرنت يزي نبتا زتسفو مدر مسأتو بخر فرياتو مسوات غيرهم كقربو خلو نእግዚአብሔር ክብር እንሃቡ ንስኻ ኢኻ ናብዚ ዘብጽሐካና በኽሪ ፍርያትና ክንበልዕ ዝገበርካና ናታ ዘተስፋሃና ምድሪ ዘእተኻና በሓያል ቅልጽም ኢድካ ዘውጽኻና ንስኻ ኢኻ እናበሉ እንታይ ገብሩ ምስጋና የቕርቡ ንኣምላኽ ስለዚ እዚ ቃል እዚ ምስጋና ቃል እዩ እግዚአብሔር ድማ በሓያል ኢድን ብዝርግሕ ትቅልጽምን በዓበይት መፍረህን ብትእምርታትን ብተኣምራትን ካብ ግብጺ እንታይ ገበረና ኣውጽዓና እናበሉ ንኣምላኽ ክብር እንሃቡ እናመስገኑ እንታይ ገብሩ ይኸዱ ኣለው እግዚአብሔር ይመስገን ክቡራት ተኸታተልቲ ሬድዮ ሰላምና ኣብዚ ቃል እዚ ገለ ነገር ከነስተውዕል ብጣዕሚ ደስ ይብለኒ እግዚአብሔር ድማ ኢሎም የምዝጅምሩ ካብ ግብጺ ኣውጻና እዚ ቃል እዚ እትቀንድ ወሳኒ ናይቲ ነጻነት ዝሃቦም ኣምላኽ ባዕሉ ምዃኑ የረጋግጽ ኣሎ እስራኤላውያን ብናይ ገዛእ ርእሶም ሓይሊ ወይ ብጥበቦም ዘይኮነስ ብመለኮታዊ ኢድ ጎይታ ካብቲ ዝነበርዎ ናይ 400 ዓመት ባርነት ከም ዝወጹ ይገልጽ ኣሎ ብጣዕሚ ዘገርምን ዘደንቕን ኢድ ኣምላኽ እዚ ብናይ ገዛእ ርእሶም ሓይሊ ብጥበቦም ክእለቶም ወይ ብናይ ካልእ ሰብ ደገፍ ወይ ብናይ ካልእ ንጉስ ሓይሊ ኣይኮንናን ወፂና በታ መለኮታዊት ኢድ ናይ ኣምላኽ ኢና ካብ ግብጺ እንታይ ዝኾና ዝወጻና ኢሎም በዚኦም ንኣምላኽ ዘመስግኑን ክብሪ ዝህቡን ዘለዉ እግዚአብሔር ድማ ኢሎም ኣፍልጦን እግዚአብሔር ክህቡ ከለዉ ንርኢ ካብኡ ቀፂሎም ድማ እንታይ ኢሎም በሓያል ኢድን ብዝርግሕ ትቅልጽምን ድማ ኢሎም በሓያል ኢድ بزرجح تقلصم إذا حسابات زي أتوم أملاخ نحيلون سلطانون زجل سلم مسالياوي الزرار بايو زرجح تقلصم زيت عطفت قلصم زيت تصعد بخالق زيت شنف نخالق إذا زيت هب قلصم أملاخ نسيو كاب جبسي أوصيونا حيال إذا أملاخ قبل العلو فرعون سراويتون جبس انزار أيو زي السعر حيلي ملكت كل جزي أبي رأداون دحرد أزرجيه قبل العلو سألاتنا زي السعر حيلي حيزو إزمت كبر غلنا أملخنا يخون إذا إيدي زي عند حرداء تزرقها حيال سلازغونت نسألاتي كترع دومن دو كتبلومن كابتز حسبوه نقرات دما كتكولفو من تخيله تهاندي دوم متأم ندحريت كمال سوى من عبارنت فرعون مسرق اللاتو تمتيو كناخ اتحيال إيد أملخ كل نجار تقط أتيرا أبحر إرتران تاجراتو مسمن كركوريوم أستيماتو እግዚአብሔር ተዋጋዩ ስሙ ድማ እግዚአብሔር ዝርግሕ ተቅልጽም ድማ ይልወሎ ጎይታን ህዝቡ ንምድሓን ዝዘርግሖ መለኮታዊ ዕቁባን ርሕራሕን የመልክት ዝድማ እቲ ቅልጽምቲ ናይ ዕቁባ ናይ ርሕራሕ ብዙሕ ግዜ ኣብዚ ስጋው ምድርኳ ሰብ ቅልጽም ዘለዎ ይዝቀርብ እንታይ ክገብረሉ ክዘርየሉ ሓደ ሃገር ምስ ሓደ ሃገር ጓኽባኣስ ከሎ ቅልጽም ዘለዎ ካልእ ሃገር ይዝደሊ ሓይሊ ዘለዎ ካብቲ ምስኡ ዝበኣስ ዘሎ ሓይሊ ዘለዎ ቅልጽም ዘለዎ ክእለት ዘለዎ ደልዩ ምስኡ እንታይ ይገብር ይዕቆብ ስለዚ እዛ ዝርግሕ ትቅልጽም ኣምላኽ ናይ ዕቁባን ርሕራሕን ምዃና ተመልክተልና እቲ ዝተዘርግሐ ምባሉ ኣምላኽ ካብ ርሑቕ ኮይኑ ጥራይ ዘይኮነስ ብቐጥታ ኣብቲ ጉዳይ ኢዱ ብምእታው ከም ዘድሓኖም ድማ የርኤና ብማዕዶ ኮይኑ ኣይኮነን ባዕሉ ጣልቃ ኣትዩ ኢዱ ዘርጊሑ ከም ዘድሓኖም ድማ ይመልክተልና ክቡራት ተኸታተልቲ ሬድዮ ሰላምና ሎሚ ኣብዝሃለኹም ኩነታት ሃለዉ ብዘየገድስ ሓንትስ ነዛ ቅልጽም እግዚአብሔር ጥራይ ኣድለይዋ እምበር ኣብቲ ዘለኹም ኩነታት እግዚአብሔር መጺኡ ብቅልጽሙ ገይሩ ድማ ከድሕነኩም ከምቲ ንፈርዖን ንሰራዊቱን ካብ ገጽ ደቂ እስራኤል ሓንሳኣን ሓዋሩን ዘጥፍኦ
لوم دما زتفالالي شجرن مكران كابقصكم እግዚአብሔር كدربيو بتحيال قصم إيد እግዚአብሔር كجهاد نعود ليوا نعود ما تصوعوا سالساي دما انتايلو بعبين مفرهن يلو مالو بعبيت مفره خناتات دما تغليص يلو እዚ قال زي نتي اب لعل ግብፃውያን ዝወረደ ማዓት ወይ ከዓ መቅዘፍቲ ዘስዓቦ ፍርሕን ድንጋፀን ይዘርኤና ዓበይቲ መፍሪ አምላክ ከም ዘለዎ አባታቶም ተገሊጽ እዩ ስለምንታይ እንድሕር ዳኢልኩምኒ ፈርዖን እምበአር ኪዱ ንአምላክኩም እንታይ ግበሩ ስገዱ ኢሉ አምላክ ከም ዘሎ ናቶም አምላክ ድማ ዝሰማዕ አምላክ ዝዛረብ አምላክ ከም ዝኾነ በዚ ጉዳይ ዝፈሪዩ ታገርዎም ሰዲድዎም እቲ 10 ዝአክል ዓበይቲ ተአምራት ብምግባር ማለት እዩ እቲ አምላክ ዝገበሮ ፍርዲ ጸላእቱ ክርዕዱን ክፈርሆን ዝገብር ዓብ ግርማ ዝተሓወሰ ስራሕ ምዃኑ ይገልጸልና በአር ጎይታ بعبيت مفرح جيرو دما نهزبو انتاي قبري يدحني እግዚአብሔር ይመስገን ሎሚ اتفرهو ዘለኹም ፍርሃትኩም እግዚአብሔር ጥራይ ይኹን ስምባዲኹም አምላክ ጥራይ ይኹን ሓንትስ ኢድ አምላክ ትግሃድ ቅልጽም እግዚአብሔር ትዘርጋሕ ኢልኩም ዳ ጸልዩ ዳ አንበር ነቲ ዘፍርሃኩም ዘሎ ከፍርህ ነቲ ዘርዕደኩም ዘሎ ድማ ከርዕድ እግዚአብሔር ሎሙን አብዝፋኑላ ካው ቀጽሎም ራብዓይ ሐሳብ ድማ ብትእምርትታትን ብተአምራትን ኢሎም ድማ ይመስክሩልለውን እግዚአብሔር እዚኦም ነቶም ኣብ ግብጽ ዝተፈጸሙ 10 መቅዘፍቲ የመልክቱ እዚኦም ተራ ተፈጥሮአዊ ፍጻሜታት ዘይኮንስ አምላክ ጎይታ ተፈጥሮ ምዃኑ ንምርአይ ዝገበሮም መለኮታዊ ምልክታት እዮም ንምንታዩ እግዚአብሔር እዚ 10 መቅዘፍቲ እዚ ኣብ ልዕሊ ፈርዖንን ህዝቡን ከምጽእ ዝተገደደ ኢልና እንድሕዳ ሓሲብና እቲ ደቂ እስራኤል ዘምልኽዎ ጎይታ ኩሉ ተፈጥሮ ምዃኑ ናይ ተፈጥሮ ልዕሊ ሓያል ንሱ በይኑ ምዃኑ ንምግላጽ ዝተጠቕመሉ ትእምርትን ተአምራትን ኮታ እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ ጉዕዞ ህይወት ርእሱ ካብ ምግላጽ ዓድው ኢሉ ኣይፈልጥን ርእሱ ክገልጽ ከሎ ድማ ሓያል ምዃኑ ንኸርኢ ካባይ ንላዕሊ ማንም የለን ኢሉ ጅግንነቱ ንኸርኢ ዘይኮነስ ንሱ አምላክ ምዃኑ ከመስክርን በአምላክነቱ ድማ ሰባት ናኡ ንኽምለሱን እዩ ዝጥቀመሉ እምበአር መረኽተይ ንምጥቕላል ደቂ እስራኤል ብምስጋና እትሰበኽሩ ፍርያት ሒዙ ክመጽእ ከሎ ነዚ ፍረ እዚ ክረክብ ዝኽኣል ኩሉ አምላክ ካባርነት ስለዘውፃኒ ኢሉ ምስጋንኡ ይዘቅርብ ኩሉ ግዜ አምላክ ካበይ ከም ዘውፅኦ ሓሲቡ ምስጋንኡ ከቅርብ ከሎ ንሪ ካልኣይ ድማ ምዝካሮም እስራኤላውያን ካብ መበቆሎም ንእሽቶን ምስኪንን ባሮት ከም ዝነበሩ ብሓይሊ አምላክ ግን ዓብ ህዝቡ ከም ዝኾኑ ንኸይርስዑ ድማ ይገብሮም ትማሊ እንታይ ከም ዝነበርካ ንኸይትርስዑን ይገብረካ አምላክ ኣብ ህይወትካ ዝገበሮ ነገር ኩሉ ግዜ ከተስተንትን ከለኻ ትማሊ ካበይ ኣምፂካ እግዚአብሔር ሎሚ እትዕበየሉን እትሕበነሉን كب اتبللون بترخيب كيا زلخ دما كم دلايكا قبل عليها يكون قبل على السبات سلطانك اتتقملون قداي زي كونس عب حزبي كم زغبركا كم نشتي بوتا اوصي دما نابزل على بوتا خد زبصحكا زملكتي سالساي دما تامانነት املاخون او نريو املاخ نتي نابوتاتهم نابراهام نيسان يعقوب زاتو قال كيدان كم زحلون كم زفصمن مرغاغصيو بحصيرو እዚ ጥቅስ እዚ املاخ ንውጽዓት ዝረድ ቃል ኪዳኑ ዝሕሉን ብተአምራት ዝሰርሕን ምዃኑ በዓቢኡ ዝምስክር ቃል እዩ ለሞኑ እንትኾነ ካብ ዝኾነ ይኹን ናይ ጸላእ መፈጠራ ካብ ወልፊ ካብ ጭንቀት ካብ መከራ ከውፃና ዝኽእል እታ ሕያል ኢድ አምላክ ጥራያ ንሳ ዘይትበጽሖ ቦታ የለን ሎሚ ብዝተፈላለየ ናይ ጸላእ መፈጠራ ብወልፍታት ጭንቀትን መከራን ተሓልፉ ዘለኹም ብኢየሱስ ክርስቶስ ሕያው ስም እዛ ኢድ አምላክ እዚ ካብቲ ዘለኹም ተውፅእኩም ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ሕያው ስም በዚ ሓሳብ እዚ ባረኽኩኹም ምውፃእ ይኹነልኩም ብስም ኢየሱስ ኣብ ዝቕፅል ዘሎ ግዜ ሳሳይ ክፋል ሒዘልኩም ክቐርብ አምላክ ይባርኽ تبونجر حذا يغربلك تعفتوي منبري يباركك إذك نعها ينتك لعلدي بهجا مسكنها إذك سجنت
أبستفلا ليكون عت علمكم نأقلت راديو سلامنا تكتاتل زلخم وزينا نفكركم كبراتن فتواتن سمعتنا بتحاتالي مس أحواتنا باستر مكونن قبرز قابهرن باستر تشيراك تسفى مكايلن بزعما مود أتازم في الله أبرأي وحانس أتوكيرنا استفلا لي أرئيس بالعال ذات نقبر لنا اللهم دما أب شامنا المعرفينا زلنا نتزاتا خنقصرينا مسانا خطأنحو بخبري نعدمكم قويتا باركم أولا مجم زعبا تورك زرب كله بزح حساب اندي زمص فلاي ابز حالت 10 عامت ابيلو استغير ነገር ተዳአሎ ኮይኑ እቲ ቀደም እዋን ዝክሩን ተዳአኹንኩም ብዛዕባ ጸሎት ክበሃልን ከሎ ተሰብ ከይዱ ብግሉ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ጸሎቱ የፍስስ ነበረሉ እዋን ነይሩ ሕጂ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ገለን ተዳአሪና ግን እቲ ቶም ናይ ጸሎት ምንጭሲ ደርጋ ሰወሰኑ ሰባት ኮይኖም ንሪኦም ማለት እዩ ኣተኩሮ ሰብሲ እገለ ተደይ ጸለየልካ በቃ ትስማዑ ናይ መስለካን ኣብ እገለ ተደይ ከድካ ነገራት ኣይኸውንን ሞ ብዛዕባ ዘለና ርድኢትስ ክመሓሽ ኣለዎ ትብልዶ ወይ ከመገርና ኢና ሚዛናውነት ነትሕዞ ሓዊ ፓስተር ሞኬ ጎይታ ባረከ ኣብ ከምቲ ቃል ዝበለ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣነ መገድን ሓቅን ህይወትን ብዘይባይ ሓደ እኳ ናቦ መጽእ ዝኽእል የልቦን ይብለና እግዚአብሔር ይመስገን መገድ መኒ ኢየሱስ እዩ ስለዚ ኣብ ርእሲ መገድ የለን ናብ መገድ ዘብጽሕ መገድ የለን ሕጂ ኣብ ካል ምታተሪና ኮይና ቅዱሳን ኣቦታዶ ኣበውዶ ወይ ድማ ገለገለ ገድልታዶ ተባሂሉ መገዲ ገይሮም ይقربዎ እዮም በአንጻሩኻ ሕጂ ከኣኒ ኣብዚ ናይ ፔንቴኮስታል ድማኒ ቁባኣት ወይ ድማኒ ሓደ ኣገልገልቲ ንሶም ተዘይጸልየምልካ ወይ መርገምካ ተዘይሰይሮም ንስኻ ክትናገፍ ኣይትኽእልን ኢኻ ዝብል ቃል በቃሉ ዘይኮነ ብተግባር ዝካየድ በቃል የለን ጽሑፋት የለን ከምኡ ጌርካ ጽሑፋት ከምቲ ናይ ካልእ የለን ግና ብተግባር ልክዕናኡ ገጽካ ትኸይድ ፕሌን ከፊልካ ዓዲ ትጓዓዝ ካልእ ትገብር ትኸይድ ግና ውጽኢቱ ግን ንፈልጦ ኢና ንሱ ከፍና تا مودعتا ملكت ناي كله انت اتلنا خوينا بفريوم يا تبل فريا تا مودعتا سلازي اتا فريا زلا تاخونتات سلازي اتا حسابات كاب كريستوس ناب كال شيفت انت اغيركا انه كال امالختي خحيسكا زلخا مالتي ناي كل منكي ناي كل نغرنا ناي هيوتنا ناي علامانا ناي زلنا نغرات حطونا منچون مسراتون مفتحون كريستوس رحم مخنياتو ابرا يوحنس اب معرف 4 لنا خوينا بقع خوين ترخبه نت مصحف كغنصلو بقع خوين ترخبه اتي تحردغنشل نا يهودا انبسا مخانيوم كلهم توم 14 شماغلتات كومو 4 انسساتات ملكع انسسا زلوم كومون كلهم ملائكت زمسكر سلازي كريستوس تراهي اتي صقم انتاي زخون زلو اتي امنت امسرارتاي امنتنا كم مصحف قدوس مسرت انت خوينو ناب كريستوس يوم زمرحنا كلهم بوليكيران تراينا خوينا كمصيو نابول ناب كريستوس مريحمنا اب حدش كيران كا كلهم كاني تغنشل يلهم كا مريحمنا دحرو دمان دحريت كلاتنا خاني اتتسقلي نابلنا اينا خاني እንሰብኽ ዘለና ስለዚ ብሕጽር ዝበለ ባዕልና ናብ ክርስቶስ ክንመጽእ እምበር ብኻልእ ክንመጽእ ቃል እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣይፈቅደልናን ኣሕዋት ኣይጽልዩልካን ማለት ኣይኮነን ኣሕዋት ስለኻን ኣብ ኣምላኽ ኣይቀርቡን እዮም ማለት ኣይኮነን ንስኻ ባዕልኻ ማለት ባዕልኻ ጀምር ይዝብል ባዕልኻ ምስትመጽእ ደገፍ ኣሕዋት ኢኻ ትረክብ እምበር ንሶም ኣይኮኑ ምንጭና ህይወትካ ባዕልኻ ኢኻ እምነት ታ ህይወት ኣባኻ ዘላ مستي منك هو زغون ترخب دما بعلخ اخا سلازي صحفات كو ايلاني بتكبار كم تبلو زلخا نافكا لغصنا نخيد علينا سلازي كنستبهل يغبانا دويلنا مقدنا خنمرمر علينا بصبق زمسل بزداناغر زمسل نغرات كاب كريستوس زوصونا امخاني نافكال زمرحونا فرز يقول هيوت كلونا زغبر نغر دويلنا يعني تلبنا كخفت كاب تصورنا حاجات كنصح እግዚአብሔር كحجزنا كنصلي يغبانا ጎይታ ባርካ ፓስተር ሞኬ ፓስተር ሲኮንታይቱ ዝኸልብዚ ልክዕ ከምዚ ዝበልካዮ ኣብዚ ቀረባ ዓመታት እቲ ጸሎት
እንዳተቀየረ ዝኸደሉ ዘሎ ግዜ እዩ ጸሎት ስለዝተቀየረ ይኮነን እቶም ሰባት ግን እቲ ናይ ጸሎት ርዲኢቶም ስለዝተቀየረ እዩ ሽግር ዝፍጠር ዘሎ እቲ ኣምላኽሲ ንሕና ከም ውሉድ ባዕልና ክንጽልብ ቅድሚኡ ይደልየና ከም ውሉድ ድምፅና ክሰምዕ ይደሊ ከም ዝሓወይ ፓስተር ሞኬ ዝበሎ ሰባት ኣይጸሊልካ ማለት ኣይኮነን ሰባት ክጽሊልካ ይኽእሉ እዮም ምክንያቱ ብዙሓት ናይ ኣምላኽ ሰባት ኣፈይ ምስ ከፈትኩ በእንቲ ትብዓት ክወሃበኒ ኣፈይ ምስ ከፈትኩ በእንቲ ቃል ክወሃበኒ ጸሊለ ኢሎም እዮም በዓል ጳውሎስ ክጥለጉቡ እዩ ግን ሙሉእ ብሙሉእ ግን ኣብ ናይ ሰባት ጸሎትን ኣብ ናይ ሰባት ኣጸላልያን ዝተመርኮሰ ህይወት እንተደኣ ሃሊካ እቲ መሰረታዊ ነገር ስሒትካ ያለኻ ማለት እዩ እግዚአብሔር ንዓይን ንዓኻትኩምን ከም ውሉድ ንዓና ከም ውሉድ ንሱ ድማ ከም ኣቦ ጸሎትና ክሰምዕ ይደሊ ስለዚ ንሕና ኣፍና ከፊትና ኣብ ቅድመ ኣምላኽ ምስ ኣምላኽ ክንዘራረብ ክንክእል ኣለና ድሌትኩም ዘበለ ብጸሎትን ልማኖን ምስናይ ምስጋና ኣብ ኣምላኽ ይፈልጥ እምበር ብገለኩም ኣይትጨነቁ እንተዳዩ ድሌትና ኣብ ቅድመ ኣምላኽ ክነቅርብ ልማኖና ኣብ ቅድመ ኣምላኽ ክነቅርብ ሕቶና ኣብ ቅድመ ኣምላኽ ክነቅርብ ምስጋናና ኣብ ቅድመ ኣምላኽ ክነቅርብ ንነብስ ወከፍና ዝተዋህበ ነገር እዩ እዚ በቃ ናብ እከለ ኸይደ ተዘይ ተጸሊለይ እከለ ተዘይ ጸሊለይሲ ኣይስማዕን እዩ ዝብል ምርዳእ ግን መጽሓፍ ቅዱሳዊ ኣይኮነን ከም ክርስቲያናት ድማ ደው ኢልና ክንሓስበሉ ኣለና ንሱ ውሉድ እንተደኣ ኮይኑ ንስኻ ድማ ውሉድ ኢኻ ሓደ ኣቦ እዩ ዘለና ናይ ኩልና ጸሎት ዝሰምዕ ሓደ ኣምላኽ እዩ ዘለና ንኩልና ዝርኢ የዕንቲ እግዚኣብሔር ናብ ጻድቃኔን ይእዛኑ ከዓ ናብ ጸሎቶም ይተባሂሉ ኣሎ ማለት እዩ ናብ ጸሎቶም ይድሕሪሉ እግዚኣብሔርሲ ብዝገለ ሰባት ኣቢሉ ጥራይ ዝሰምዖ ጸሎት ኣይኮነን ዘሎ ንስኻ ከም ውሉድ ኣብ ቅድመ ኣምላኽ እንተደኣ ርእስኻ ቀሪብካ ምኻበቲ ቁኑዕ ዝኾነ መንገዲ ጸሎትን ኣጸላልያን ኣብ ቅድመ ኣምላኽ እንተደኣ ቀሪብና እግዚኣብሔር ጸሎትና ይሰምዖ እዩ ወኣምላኽ ንድምፂ ምህለላይ ኣቕሊብ ካሊ ኢኻ እሞ ኢልዎ በታ ልብኻ ናብ ኣምላኽ ዘቕናዕልካ መዓልቲ በታ ልብኻ ናብ እግዚኣብሔር ዝሓሰበላ መዓልቲ በታ ንኣምላኽ ሓሰስ ዝበልካዮ መዓልቲ እግዚኣብሔር ጸሎትካ ይሰምዖ እዩ እሞ ናብ ገለ ቦታ እንተዘይከይደ ከም ዝኽበሃል ፀንሐ ቲኬት ከፊለ ኣብ ናይጀርያ እንተዘይከይደ ኣዲስ ኣበባ እንተዘይከይደ ሳውዝ ኣፍሪካ እንተዘይከይደ ዝበሃል ነገር የለን ኣምላኽ መንፈስ ኣምላኽ ኣብ ኩሉ ቦታ ዝርከብ ኣምላኽ እዩ ኣብ ኩሉ ቦታ ህልው እዩ እሞ ከዓ የዒንቱና ብዘላ ምድሪ እንዳዞራ ከዓ ጸሎት ናይ ደቁ ዝሰማዕ ኣምላኽ እሞ ንሕና ከም ክርስቲያናት ናብቲ ቁኑዕ ጸሎትን ናብቲ ቁኑዕ ናይ ጸሎት ምርዳእን ክንምለስ ግን ኣምላኽ ንዓይና ኣሓትኩም ይደልየና ጎይታ ይባርኽኩም እስከ ናብታ ትቐጽ ዘላ ሕቶ ክንከይድ ኢና መቸም ብዙሕ እዋን ናብ ዝፋኑ ንቕረብ መጽሓፍ ቅዱስ ናብ ዝፋን ኣምላኽ ንቕረብ ናብ ዝፋን ኣምላኽ ንቕረብ ዝብል ኣብ ዕብራውያን ተጠቒሱሎ ብዙሕ ግዜ ድማ ንሕና እስከ ናብ ዝፋኑ ንቕረብ ዝብል ዘረባ ንዘረብ ኢና እሞ ኣብዚኣ ጥቕሲ እውን ኣላ ካብዛ ዝረኣናዮ ጥቕሲ ጸሎት ቅዱሳን ካብ ኣብ ዝፋን ኣምላኽ ከም ዝበፅሕ ኢና ንርኢ እሞ ብዛዕባ እንታይ ንብል መዓስ እዩ ጸሎት ናብ ዝፋን ኣምላኽ ዝበፅሕ ኣብ ዝፋን ኣምላኽ እንታይ ማለት እዩ ብዛዕባ እዚ እስከ ሓፈሻዊ ርድኢት እስከ ንዘራረብ ፓስተር ሲኮ ኣብዚኣ እንታይ ትብል ንእሽተይ ብዛዕባ እዚ መልኣኽ ወፂኡ ጽናህ ወርቂ ሒዙ ኣብቲ መሰብኡ ደው ዝበለ ነቲ ኩሎም ጸሎት ቅዱሳን ኣብ ልዕሊ እቲ ኣብ ቅድሚ ዝፋን ዘሎ መሰብኡ ወርቂ ምእንቲ ክውስኮ ከዓ ዕጣን ተዋህቦ ኢልና ዘሎ ኣብቲ ናይ ግሪክ ኣገላልፃ መቸም ኩለና ከም ንፈልጦ ወንጌል ዮሃንስን ራእይ ዮሃንስን ናይ ግሪክ ፊሎዞፊ ኣፀሓሕፋ እዩ ተፃሒፉ ዘሎ ስለዚ እዚ ጸሎት ተባሂሉ ዘሎ ኣብዚ በቲ ናይ ግሪክ ኣገላልፃ በቲ ቀዳማይ ናይ ግሪክ ኣገላልፃ እንተደኣ ርኢናዮ ምስቲ ዕጣን እዩ ዘተሓሕዞ መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ ኖ ጸሎተይ ከም ዕጣን ምልዓል ኣእዳወይ ከዓ ከም መስዋዕቲ ምሸት ይኹነልካ ኢልዎ ኣሎ መዝሙር ዳዊት ስለዚ ነቲ ጸሎት ናይ ቅዱሳን ምስ ዕጣን ኣተሓሒዙ እዩ ዝገልጾ ዘሎ ምክንያቱ ተመሳሳሊ ዝኾነ መግለፂ ስለዝወሃቦ ኣብቲ ትርጉሙ ማለት እዩ እሞ ከምኡ ካብ ኮነ ንሕና ድማ ካብዚ ክንወስዶ ዘለና ነገር እንታይ እንተደኣልና ጸሎትና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ከም ዕጣን ክዓርግ ጸሎትና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ከም ዕጣን ክሃግግ እንተደኣ ኮይኑ እሞ ኣብ ናይ እግዚኣብሔር ዙፋን ወይ ከዓ ኣብቲ ናይ እግዚኣብሔር ህላውነት ዘለዎ ተቐባልነት ክረክብ እንተደኣ ኮይኑ ጥዑይ ዝኾነ ምርዳእ ቃል ኣምላኻዊ ዝኾነ ምርዳእ የድልየና እንተደኣ ዘይኮይኑ ግን እቲ ጸሎት ኣይተረዳእናን ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ መልኣኽ ዝመፀ ነቲ ጽናህ ወርቂ ሒዙ ኣብኡ በቃ እዚ ናይ ኩላቶም ቅዱሳን ጸሎት እዩ ናይ ኩላቶም ቅዱሳን
مهللاي ويدما دمتي زبلو زلو انتا انترالنا نتي صلوتي مخل غيزي اب زبنا لوطي كنا مصنترا خوينا اب اغلغلوتنا لوط كنا مصنترا خوينا كل اوان قنوع زخونه صلوتن اب قدم املاح قبول زخونه اصلاليان اقراربان كلونا املاح يدلي كم ولد ما እግዚአብሔር ነፍስ ወከፍና ይጽበናይ በጊዜ ጸበባ ነረዲኤትና ዝኸውን ጸጋ ንረክብ ብትውዓትና ብዝፋን ጸጋ ነቅረብ እንተዳ አይሉ ናትና ግደ እዩ አነ ከም ወልድ አምላኽ ንስኹም ከም ወልድ አምላኽ እቲ መቅራብ ናትና ግደ እዩ እቲ ናብ እግዚአብሔር መቅራብ ናትና ግደ እዩ እቲ ምስማዕን እቲ መመላስን ከ ናይ እግዚአብሔር ግደ እዩ ስለዚ ከም ወልድ ድማ ብቁሉዕ ገጽ ኣብ ቅድሚ አምላኽ ክንቀርብ ነፍስ ወከፍና ተዋሂብና እዩ ዝምእታው እዚ ኢየሱስ ይእቲና እዩ ትሊቀ ካህና ናፍቲ ውሽጢ ቤት መቅደስ ይእቲና እዩ مو كم زخاب كونه كل جزء ناب زفان صقا اندقربنا እግዚአብሔር ዝደልዮ እግዚአብሔር ባሕዘብል ፍቃድ አምላኽ ዝኾነ ተቀባልነት ዘለዎ እግዚአብሔር ዘስምር እግዚአብሔር ሃጊጉስ እግዚአብሔር ዝሰምዖ ዝርድኦ ዝፈልጦ ጸሎት ክህልወና ግን ጎይታ ይደልየና كبرات سمعتنا أقلقلت دم سلامنا إخم كتكتاتلو تانيحكم بإنترنت نتكتاتلونا أمر بب حبريتا www.salamna.org ترخبونا كم أول بفيسبوك بيوتيوبن أب Voice of Salamna ترخبونا حتى رئيتو ويكا كتبركتو اتدالي حبريتا مزهلوكم Voice of Salamna @yahoo.com إلكم سددولنا صباح نتصبرق هيوت زبل مدبنا كتكتاتلو بخبري نعدمكم زخيل كلهم ساي تخلو زخيل كلهم ساي تخلو زخيل كلهم ساي انت يفرحان نفسي انت يفرحان نفسي انت يسقان نفسي انت يسقان نفسي كأكد ما يحليفو من قدي مدلدو سرحي سريحو بزقرم قبو نعفو اللو قليل يلا تقمو دلايو كقبل كالكالي منالو كم زقبو عايشنا غلوني كل بيدو يزالو يخيلي يونسو كمي كم زقبو عايشنا غلوني كل بيدو يزالو كل بيدو يزالو كل بيدو يزالو كل بيدو يزالو نكزابي انت يسعالو من قد لو
أبتعزو معزو من قد لو أستشكر من قد لو سلامي ومن قدي كبرتي ومن قدي مدمري ومن قدي عوتي ومن قدي سلامي ومن قدي كبرتي ومن قدي عوتي ومن قدي عوتي ومن قدي كبرتي ومن قدي كبرتي ومن قدي سلامي ومن قدي سلامي ومن قدي وقع خفيلو سعادك نفسي سعادك نفسي كم لخينتي زموتلي دمو خفيلو استبجوا نفسي استبجوا نفسي نايموت من أبيتي كي أتو مملتي كوني ملكت نايدمو دمو سديو من كي حلفني كيدانو سنعيو سنايدم حيلي دمو عبداتي من كي رغبني كيدانو سنعيو سنايدم حيلي مملتي كوينوني مملتي مملوغي كوينوني مملوغي مهدمي كوينوني مهدمي كبر دمو هياو دمو مملتي كوينوني صادق دمو قدوس دمو مملوغي كبر دمو هياو دمو مملتي